तो nyala pe ale jak nale bol khel sur khatir salke tele jak kana nyala pe aroni tarne bura to salke laga kada hito kutin jor तो ये तो जापी लेते तो हो करे कि नहीं इला चलो बोल के जाते भी यार आरोनी तरने बस्ता salke laga nyala kana pe salke laga सी kana जी ने पुचु रोटाम बड़ा kana चिका हम दी ओई बुरा जी salke laga kada तो जिसमें nyala laga चिने बुझरा कनी गणेश ता salke nyala laga चिने जिसमें बुझरा कनी nyala पे तो itu do video jalak kana nyala पे तो रास्ता सोर गया बिसी तो बावना खातिर itu ran lecak kana ya तो nyal dape तो बोलता है लेते होगा तो खेलता है रिस्क तक शुरू लगी तो kana nyal dape तो वाले तो अंते कटी ले जाना धर ले जाते तो वाले तो समाप्ति खेला चला मानो nyal dape तो हो दाड़ी मारा तो डाटा दारी को खेला रिस्क तक शुरू लगी तो nyal dape हेलो আমরা এসেছি ফ্লোর গ্রাউন্ডে nyala pe तो मामा nyam kidi खेल में आते हैं फाइनल को रखा kana nyala pe तो ने खेल nyal गई तो नहीं kana मामा तो खेला को ना আছে এই 5:30 দিকে আচ্ছা বা খেলি তো पे nyala पे जतो के तो nyala पे मामा ता करे टीम को रेडी kana तो punya ko kena pitiar ona ko तो आर को लाइक को खेल चला kana उनको खेल चावा लंखान को मामा का को आरगुना तो मामा पूरा टीम में अंगड़े nyel दी तो nyel का दे गया पे तो हम टुडू nyel के जाए तो ने टीम के कना थेन तो कोई को खेला nyel है और nyel दा पे तो माटर को आर को ना तो को प्रैक्टिस बारा कना nyel दी तो फाइनल को खेला तो आडी रिस्क में पाछे थर यार ने भागिन बुझे जेते मामा का फाइनल को खेलदा nyel है बरचे होय फाइनल रे दोनों को दूर चेक को प्रैक्टिस करने तरह पे तो मामा तो फाइनल को हता कदा तेहन दो और nyala kana पे मामा কিছু হলো ফাইনাল নিলে কেমন লাগলো খুব ভালো লেগেছে এখানে যে পরিবেশ তুলুকগড়া হরিয়ার ক্লাব আগের বছর আমরা রানার্স ছিলাম এবছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছি খুব ভালো লেগেছে আচ্ছা আর হচ্ছে মামার সাথে অনেকেই আছে আমাদের এখানে এই দেখতে পাচ্ছ ওই পাশে আছে সবাই সবাই দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ সবাই হাই বলো এই দেখতে পাচ্ছ সবাই আছে মামা কোথায় গেল এই আরেকটা মামা কোথায় গেল ও মামা হচ্ছে কথা বলতেছে এখন হ্যাঁ হচ্ছে মামা হাতে তো হচ্ছে ফটো তুলো আর nyel dape তো দাদা তো খেলে কেমন লাগলো তোমাদের বলো একটু বেস্ট মানে সবথেকে ভালো খেলাধুলা হয়েছে মামা মামা তুমি কিছু বলো বলো ফাইনাল নিলে কেমন লাগলো সবাই বলো ভালো লেগেছে আজকে দেখতে পাচ্ছ তো বলছি দাঁড়া দাঁড়া মাছটা খুলো বাবা মাছটা খুলবো দাঁড়া না আরে ডিস্টার্ব করছেন দাঁড়া লেগেছে বলতে আমাদের 3টা সেমিফাইনাল ম্যাচ আচ্ছা মানে সব হাই ভোল্টেজ ম্যাচই ছিল সব ওই সেমিতে আমরা হেরে গেছি 3টে সেমিফাইনাল ম্যাচ আমরা হেরেছি আচ্ছা আজকে ভগবান আমাদেরকে সায় দিয়েছে গড আমাদেরকে দেখেছে প্রচুর কষ্ট হয়েছে যে সেমিফাইনাল হেরেছি তো 3টা ম্যাচেই হেরেছি পরপর খুব মানে ভাইটাল ম্যাচ আজকে উইনার হয়েছে খুবই মানে খুশি খুবই হ্যাপি আর পরবর্তী যে ম্যাচগুলো আছে সেটাও আমরা উইনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে মানে উইনার হবো আমরা অনেক কষ্ট দুঃখ কষ্ট দিয়ে গেছি আজকে খুব সবাই খুব হ্যাপি ফিল করছে সবাই বেঙ্গল টাইগার এফসির সবাই এফোর্ট দিয়েছে সবাই খুবই ভালো করেছে অত্যন্ত আচ্ছা তো ঠিক আছে তো nyel tako kana be topi तो nyel dape to orak ko chak kana ale ठेन को हेलेना तो nyel dape orak ko chak kana जतो मामा तो जतो orak ko chak kana सासरी के ता दोन ता को टोपी nyel dape तुम भी तो orak को चak kana ते टोपी आटी मारे तो गाड़ी ते को चak kana जतो के चak kana हो जतो nyel को माते तो ये खेल गिद्रो kana को
कना को चला कना को और इन दो ऑरेंज बोलूंगा तो प्रचुर रबांग में तो भिडियोटा कटी ᱧᱮᱞ ᱦᱮᱡ ᱛᱤᱧᱟ